राति 2टा हेलानी केमती लागुच राति 2टारे बसिक चा पिउछु हेलो हाय फ्रेंड्स केमती अच्छ सब आशा कर समस्ते भल रही तो आज हूँ संडे कहीं राति ब्लॉग स्टार्ट कर राति धवलेश्वर मंदिर को जीव बोल मु तो जीविनी सांग मैंने सब जी मुझे जी खाली नॉर्मल बुलिया को एवं जाऊँ केमती कौन जी केमती कौन पूजा कर देखा चलो पाखु जा कौन हो लोक आस माने अलग प्रकार लोक सब से आम लोक जाऊँ गाधे को मिस्टर मुन्नू मिस्टर कोई मिस्टर पवना ये गाधे अधा गामछा अंटारे बाड़ी पूरा ठिया होती चलो ना देखिया से तो मंदिर में पूरा भिड़ हो गला ये लोक बहुत आसुँच देखिया केमती कौन चलुची तो पूजा स्टार्ट है से शिवलिंग कर से कौन शिवलिंग से शिवलिंग एटा भलटे करूनु मत जमी आसिल आउ थे कहलु एटा शिवलिंग कर माटी नथिला भाया नना आसी पूजा स्टार्ट करदे तो भाई ताकर से वॉइस तो भल आसुनी ताकर से पूजा पूजा कर सारे एवं तो आम अलग जीवु तो लोक ये जिते आसुँच मैंने अलग प्रकार लोक ये पूरा एवं कमी गले देखिया कौटी कौन कौन ये माराड़ी ये कौन खाଇବା देखा खाईदे भोक गला जोर रे चलो देखिया खिया हम कौन ये कौन मागणा गोटे मिलूँ देखिया खाईदे खाईदे देखिला तो पूरा भोक जोर है चलो तो फ्रेंड्स वीडियो भल कर कहीं अंधार पंथर राति बहुत है राति अबिका तथापि 1+ है एठी गोटे मारुड़ी चलो देखिए एठी कौन कौन कर चलो देखिया सेठी आमर सरीगला सेठू चल चल आउ गोटे जगह को आसी सारूँ एटी आउ गोटे मारवाली जगह अच्छे ये देखा केमती कौन यहाँ आमर नुआपटना ब्रिज पाखे लोक माने लोक ये पूरा अलग प्रकार माने प्रबल भिड़ होती माने कहवा बाहर एटी भी आमर भजन संध्या चलती माने लोक पूरा अलग प्रकार या कहते काउडिया भाई पावर शिव भक्त सेपटे भी आ गए सेठी अच्छे मैंने बोलबम आसो ये जो देख मैंने ये देखला जमी लगे मन पूरा शांति देखला बेलू मो सो ये साइलेंस लगेगा मो सो ये मिस्टर गोपाल आउ सचिन सर आप केम लगुच आप कहतु खाली जो देखिले मागणा बोलते खाई पकड़ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं कौन केम लगुच चाह मिलता ठंडा चाह से 3टा चाह पिछा कौन हाँ सत कहूनु लोक देखिए केम लगुच कहतु मागणा पाइले पिचु गिली
ରାତି 2ଟା ହେଲାଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ରାତି 2ଟାରେ ବସିକି ଚା ପିଉଛୁ ନାଇଁ ଏବେ ସିଧା ଆଉ ତ କୋଉଠି ରହିବାର ନାହିଁ ତ ସିଧା ଏବେ ଯିବା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଚା 2ଟା ଆଣେ ଚାଲ ଯିବା ଧବଳେଶ୍ୱର ତାହେଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ପୋଲୋ ଉପରୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାନେ କହୁନୁ ମୁଁ ତ ସବୁ ତୁ ତ କହିଲୁ ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି ଚାଲଛୁ ତ ଆଉ ଚାଲଛୁ ଚାଲଛୁ ଆମେ ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଚାଲଛୁ ଟାଇମ୍ କେଇଟା ହେଇଛି କିରେ 2:16ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲିବା ପାଣି ଢାଳିବା ସକାଳ ହେଲେ ଭୋର ହେଲେ ଆହୁରି କେତେ ହେବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲାଇଟ୍ଟା ଫୋକସ୍ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଏବେଠୁ ବି ଢଳା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଲାଇଟ୍ଟା ଏମିତି ଆମ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଲାଠୁ ସେପଟୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ନହେଲେ ଫୋକସ୍ ହେଉନି ନା ଏମିତି ବୁଲିଲା ବେଳୁ ଯେମିତି ପୁରା ଇଏକୁ ପଡ଼ୁଛି ଫୋକସ୍ ହେଉନି ଟୋଟାଲି ଦେଖିବା ଏବେଠୁ ପାଣି ଢାଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଏବେଠୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଖାଲି ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିବି ର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିବୁ ବୋଲି ରାତିରେ ଅବିକା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଡିକିରେ ଅଛି ଖାଲି ଏପଟେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ସବୁ ପାଣି ଫାଣି ଢାଳିକି ବସିଲେଣି ଆସି ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ବ୍ଲଗ୍ ବି କରନ୍ତି କ'ଣ କରିକି ଜାଣିବୁନି ଏଇଠି ଏଇପଟେ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପାଣି ଢାଳି ଏପଟେ ଆସିବା ତଳକୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇ ସେପଟେ ଭିତରକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସେପଟେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଗଲେ ଆମେ ଏମିତି ଖାଲି ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଭିତରକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ଦେଖିବା ଯିବା ସେ ଦୂରରୁ ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସରିଗଲାଣି ତା କାମ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ପାଣି ଢାଳିକି ଆସିବେ ବୋଲି କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲୁ କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ଦେଖିବା ରହିବୁ କି ଯିବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ମୁଁ ହିରୋଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ अच्छा ମୁଁ ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ठीक है ତ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରହିବୁ କି ଯିବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ରହିଲୁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଯଦି ଗଲୁ ଭାତ ତ ପଳେଇବୁ ସରିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ମୋର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ